Pranam, Namaste, hello, bonjour, bonsoir. Welcome to all of you in our today's video episode 20 Advent Calendar 2020. Bienvenue à vous tous, notre calendrier de l'Avent, épisode 22. Et je vous accueille chaleureusement. Je suis grand prêtre hindou. On peut le dire cardinal hindou parce que je sais que dans la catégorie chrétienne, il y a différentes étapes dans l'église. Donc, prêtre hindou et thérapeute, cardinal hindou. Donc, je suis Pandita Acharya Varuna Lakshmi de Paris en France. Je salue votre âme, la représentation du divin qui est en vous. Welcome to all of you wherever you are, and myself, Hindu Grand Priest and therapist, Acharya Varuna Lakshmi from Paris, France. I salute your soul, the representation of the divine in you wherever you are. And especially my video is in English and French because as you know that these are not my mother tongue, so I may make mistake in pronunciation or expressing myself. Kindly forgive me for that. And born in Mauritius, my mother tongue is English and is not English and French, so I speak Bhojpuri at home, which is an Indian language, also Hindi, and at the same time also I speak Mauritian Creole in Mauritius. So born in Mauritius, I've done my studies in India and also in Mauritius as well as in Europe, and today I'm happily married in Europe. So it's my way of sharing the Advent calendar to you because I'm connected with the Hindu Sanatan Dharma culture, and it's my way of sharing that sweetness because Advent calendar is about sharing a sweetness, right? A sweet and a cake. So it's my way of sharing a sweetness with you with my Advent calendar till Christmas. That is, every day it's a specific topic about different types of yoga or wellness and Hindu culture. Donc je vous accueille chaleureusement. Comme vous savez, mes vidéos sont en anglais et en français, donc ces langues ne sont pas mes langues maternelles. Et puisque je suis née à l'île Maurice, j'ai fait mes études à l'île Maurice en Inde et aussi en France. Aujourd'hui, je suis mariée en France. Depuis quelques années, je vis en France. Donc c'est ma façon de respecter la culture européenne en faisant ce calendrier de l'Avent. Donc mes vidéos sont en anglais et en français. Je vous demande humblement de m'excuser si, parce que ce ne sont pas mes langues maternelles, si j'arrive pas à trouver les mots spécifiques dans ma façon de m'exprimer. Et mes langues maternelles sont le Bhojpuri, qui est une langue dérivée des langues indiennes, qui est aussi parmi d'autres langues indiennes du nord de l'Inde, ainsi que le hindi. Et en même temps, à l'île Maurice, on parle aussi le créole mauricien. Donc à ma façon, je suis en train de faire ce calendrier de l'Avent, où partager un peu de douceur, parce que le calendrier de l'Avent, c'est d'abord de partager des sucreries. Donc à ma façon de partager un peu de douceur avec vous sur les différents topics dans ces épisodes de calendrier de l'Avent, sur le bien-être, sur les différents types de yoga et aussi la culture hindoue Sanatan Dharma. Je suis grand prêtre hindou et thérapeute, donc spécialement mes ancêtres étaient de l'Inde. Je suis de diaspora indienne à l'île Maurice, donc ils étaient de nord, un peu de Bihar, un peu de Uttar Pradesh, et il y en a qui étaient du centre, tout ça. Donc la façon dont moi je fais les prières, ils sont spécialement par rapport au nord de l'Inde. Donc mes confrères qui le font de centre de l'Inde ou de sud de l'Inde, ça peut être un peu légèrement différent. Mais l'essence même de toutes nos prières hindoues, ça reste les mêmes puisque toutes les prières sont faites en langue sanskritam à la base. Les rituels peuvent être légèrement différents parce que du nord au sud de l'Inde, on parle d'innombrables langues, mais l'essence même reste le même. Les sanskritam, les mantras restent les mêmes. So as you know that I'm from North India because my ancestors were from North India, so especially the way I do my prayers and as a Hindu priest and therapist, so my way of doing prayers may differ a little bit with my co-priest friend who are from in the center of India or in the South India, because from north till south, you know how many languages we have in India, right? Many languages. So our way of some rituals may differ depending on the place where we are, but the essence of the Hindu prayers, they remain the same, and all the mantra or is Sanskritam, so all the prayers are the same.
The way may be a little bit different, the rituals may be a little bit different, but we are all doing the same prayer. We as a Hindu are the people of the Sindhu Valley, so we have been addressed as Hindu, but above all, we are all followers of the Hindu Sanatan Dharma, that is respecting the world like a whole family and in the quest of spiritual upliftment and moksha. So that is about being a Hindu. Donc à la base, nous les peuples de la vallée Sindhu, on a été adressés en tant que tels, les hindous, mais nous on est les peuples de Sanatan Dharma qui croient que le monde entier est comme une grande famille, et notre philosophie est telle que on croit dans l'évolution spirituelle, l'éveil spirituel et dans la libération, le moksha. Et aujourd'hui, je vais vous parler des dieux et des déesses indiens. Et c'est le sujet d'aujourd'hui parce que vous savez, dans la culture hindoue, c'est la seule culture où on a d'innombrables dieux et des déesses. On vénère beaucoup de choses, il y a des millions de dieux et des déesses. So today we are going to talk about the innumerable goddesses in our Hindu culture. Many of you already know, because in Hindu culture there are innumerable millions of goddesses. So why so, I'm going to tell you about that today. So also you can join me on my YouTube page Kalyanamastu for watching the video later. Après, vous pouvez aussi me rejoindre pour regarder encore une fois ce vidéo si vous l'avez pas vu en direct sur ma page YouTube Kalyanamastu. So we have innumerable gods, but before starting, I'm going to do some mantra, so that to make you in the ambience of all the goddesses that I'm going to invoke. Donc avant de commencer cet épisode d'aujourd'hui, je veux dire des mantras, parce que comme je parle des dieux et des déesses, c'est important que je partage un peu de mantras avec vous. Et peut-être vous avez vu d'autres de mes vidéos, les mantras, s'ils sont bien prononcés, ils font de l'effet positif. S'ils sont mal prononcés, malheureusement, ils font des effets drastiques. Donc l'élocution est très importante dans la prononciation des mantras. So as you know that I'll be trying to recite some mantra for you, because I'm talking of the Indian god and goddesses, of all the divine beings. So especially the good pronunciation of the mantra, maybe you have watched my other videos, is very important, because if we pronounce well the mantra, they are going to bring a positive upliftment for us. And unfortunately, if we don't pronounce well elocution, the pronunciation is not well, so the vibration is not the same. So let me start with some mantra, and since it's almost nighttime here, so I'm going to do some sandhya mantra. So mantra that we do in the morning and in the evening also. Donc puisque on est déjà presque nuit ici en Europe, donc je vais faire des mantras qu'on appelle des sandhya mantras, parce que c'est des mantras qu'on fait le matin aussi quand le soleil se lève, et aussi après quand le soleil se couche. C'est des mantras qu'on fait au quotidien. Donc j'espère que vous allez me rejoindre si vous le connaissez déjà. Et ensuite je vais vous parler des dieux et des déesses. And then I'm going to talk about the goddesses. So I think about all of you, because we're all facing this difficult situation, COVID-19. Loads of courage, loads of love and blessings to all of you. Je pense à vous tous, je prie pour nous tous en ce moment extrêmement difficile de Covid-19. Beaucoup de courage, beaucoup de bénédictions à vous tous. So today the subject is about the innumerable goddesses in the Hindu culture. Aujourd'hui le sujet c'est à propos d'innombrables dieux et des déesses dans la culture hindoue Sanatan Dharma. Mais je veux d'abord réciter un peu de mantra puisqu'on est en train de parler des dieux et des déesses. So I will start with some mantra. Then I will continue with talking about the divine beings. Shri Ganeshaya Namaha.
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपित्र्याचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ लक्ष्मी करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नारायणी नमोस्तुते। ॐ या देवी सर्वभूतेषु अष्टलक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ मतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ वागवाग ॐ प्राणप्राण ॐ चक्षु ॐ श्रोत्रं ॐ नाभि ॐ हृदयं ॐ कण्ठः ॐ शिरः बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्मा पुनातु सर्वत्र। ॐ भू ॐ भुव ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ मृतं च सत्य चाभिद्वा तपसो अद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षः मथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचेदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता आदित्य एषवः
तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भोजम्बे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिः स्थिरश्चिराजि रक्षितापीतर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणो अधिपतिः प्रिदाको रक्षिता अन्नमीशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ उदीचीदिक् सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ उदीचीदिक् सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरेशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णोरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुधईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्बे दद्मः ॐ उद्वयं तमस्परि स्वपश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति गेतवः दृश्ये वृश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतश्चुषस्व ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः शरदस्यां शरदः शतं भूयश्च शरदः सदा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाम मोक्षाणां सत्सिद्धि भर्वे नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः हरि ओम् So in our today's episode, pranam, namaste to all of you. Hello, bonjour, bonsoir. Again, our today's episode is about the innumerable God goddesses, divine beings in the Hindu culture. En cet épisode, 22e épisode de calendrier de l'Avent, aujourd'hui je vous parle d'innombrables dieux et des déesses, des millions de dieux et des déesses dans la culture hindoue. Pourquoi autant de dieux et des déesses?
En fait, vous allez voir si dans un pays, on a un président, il y a des gens qui travaillent avec le président. Il y a des gens qui travaillent sous le président. Et le temps que le conseil ou le message passé, ça vient vers nous, on passe par différentes étapes. Et chaque personne dans cette hiérarchie, ou chaque personne qui représente quelque chose, a un message spécifique. Par exemple, on a le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur, le ministère de la femme. Donc, c'est un peu semblable dans l'hindouisme. Chaque énergie a une forme, une représentation divine. Par exemple, si j'ai envie d'acquérir du feu, d'éveil spirituel, je vais penser au dieu Agni qui représente le feu, ou dieu soleil. Je vais dire le Gayatri Mantra, Om Bhurbhuva Swaha. Et comme ça, il y a d'innombrables dieux et des déesses dans la culture hindoue. So why there are so many goddesses in our Hindu culture? For example, if you take the president of a country, if he has to pass a message, the message has to be finalized after coming to you through so many innumerable persons. And also in the hierarchy, there are so many people representing like Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Women, or Minister of Culture. So everyone has a specific role. So it's almost the same in Hindu culture. All our goddesses are representation of something specific, emanating some specific energy. For example, if you want to evolve spiritually, or you want to light the divine fire in you, you're going to invoke the god of Agni, of this divine fire. And for example, if you want to evolve also spiritually, you're going to pray to the sun god, invoking the powerful energy of the sun and chanting the Gayatri Mantra, Om Bhurbhuva Swaha. So that's why we have innumerable mantra also. Each mantra represents a divine being. And when you are chanting a mantra, you are invoking that divine being. So it should be well pronounced. Et c'est pour cela qu'on a d'innombrables mantras aussi. Quand vous êtes en train de prononcer ces mantras, vous êtes en train d'invoquer cette énergie divine, ce dieu ou ce déesse. Et chaque mantra a une signification spécifique. C'est pour cela que je mets beaucoup l'emphase sur la bonne prononciation. Si vous avez malheureusement des problèmes, des soucis, vous avez besoin de conseils ou des conseils astrologie ou des astuces de bien-être, aussi des conseils, vous pouvez me contacter en tant que grand prêtre et thérapeute en m'envoyant un message perso. If you have any queries, you need counseling, you need guidance, you need astrological guidance also, so you can definitely contact me via sending me a personal message. And if you want to buy any religious or traditional or wellness item, you can also contact me for that. All the items that I sell, all the products are already blessed by me. I already blessed them with the mantra, so you can also contact me for that. Si vous voulez aussi acheter des articles traditionnels ou religieux hindous ou de bien-être, culture hindoue, vous pouvez aussi me contacter pour cela, parce que tous les articles que vous allez prendre avec moi, que je vends, ils sont déjà bénis par un mantra, donc quand vous l'achetez avec moi, ils sont déjà bénis. Bien évidemment, vous pouvez acheter aussi ailleurs, mais si vous avez besoin, vous pouvez aussi me contacter. So today, why so many goddesses? Pourquoi autant de dieux et de déesses? Parce que chaque dieu et déesse ont une signification spécifique. Because each god and goddess has a specific signification and meaning. That's why we have so many millions of gods. For example, in the Vedic time, we invoke more Indra god, that is the king of the Dev.
Also Agni, the fire god, Surya, the sun god, and all the planetary divine energies. We invoke Varuna, god. We also invoke Yam, god. Varuna is the god of the sky and the ocean, and Yam is the god of the underworld and death. Donc, un peu à l'ancienne, quand on était dans l'époque védique, on invoquait, et même aujourd'hui, il y a beaucoup qui invoquent le dieu Indra et qui invoquent aussi le feu, le soleil, Surya, le dieu Varun, et aussi par rapport qui signifie le dieu de l'océan, Yam, qui est le dieu de la mort. Donc, chaque dieu a une représentation spécifique. Chaque dieu et déesse ont une représentation spécifique. Et c'est pour cela qu'on a d'innombrables dieux et déesses dans la culture hindoue. And that's why we have innumerable gods and goddesses in the Hindu culture. There are so many people who are followers of different sects in Hinduism, like people who are especially followers of Shiv. They are called Shaivism, like people who are followers of Vishnu, they are called Vaishnav, and people followers of Shakti, the goddess, they are called, they follow the Shakti being in the innumerable form. Donc chaque personne va suivre ce que bon le semble. Par exemple, si vous êtes en train de croire dans Shiv, ben, vous suivez le voie de Shiv, Shaivisme. Vous êtes en train de croire dans Vishnu, le dieu Vishnu, donc vous allez suivre la voie Vaishnav. Ou vous croyez dans l'innombrable déesse, dans le Shakti, donc vous avez le choix. Donc l'hindouisme, c'est pour cela, n'est pas limité à un dieu ou déesse ou à un texte religieux ou sacré. That's why Hinduism is not limited in one specific book or one specific goddesses. So maybe you already know we have many gods like Ganesh removes all obstacles. Le dieu Ganesh va enlever les obstacles de votre vie. Shiv, il est là pour vous encourager à méditer. So Shiv is here to encourage you to meditate. And Krishna is the representation of divine love and encourage you to do your karma well. Et le dieu Krishna vous encourage de faire votre karma bien et qui est représentation d'amour et de compassion. Le dieu Ram est une incarnation de Vishnu et lui, il est vraiment respecté en Inde parce que il a eu une philosophie de vie vraiment spécifique. Il a respecté ses parents, respecté son royaume aussi. So we have Ram, God Ram, who respect each and everyone, qui est aussi très respecté et respected in India, like especially he is a great warrior and a great son, has been a great king. Then we have the disciple of Ram, who is called Hanuman. You also call it the monkey-faced god. Ensuite, on a le dieu qui a un visage de singe, donc on l'appelle Hanuman. Lui, il est un grand dévot de Sri Ram, l'incarnation de Vishnu. Ensuite, on a aussi Vishnu. Donc, comme vous le savez, Vishnu a d'innombrables incarnations. Sa femme Lakshmi. Donc, on a dans différentes formes Ashtalakshmi. On a Durga en forme de Shakti. On a Parvati qui est la femme de Shiva. On a aussi Kali qui est la représentation un peu spécialement effrayante même de Kali. So we also have Kali, which is a fearful form. We also have Durga, which is the divine form, and Lakshmi, which is the wife of Vishnu. And Saraswati represent knowledge and music. Donc la déesse Saraswati qui représente de l'art et l'éducation. On a Kartikeya qui est connu comme un grand guerrier qui est beaucoup vénéré dans le sud de l'Inde. Kartikeya, especially great warrior respected in South India. And we have different energies like demigods, like gods for storms and thunder. They are called Marut. Il y a beaucoup de demi-dieux aussi dans l'hindouisme. Dieu du tonnerre, tout ça, des Marut. Dieu de l'air, on l'appelle Vayu.
the god of the air and wind is called Vayu, and the god of love is called Kamdev, dieu de l'amour, Kamdev. Et on vénère pas que ces représentations, on vénère aussi les plantes, les éléments. D'autres animaux comme le serpent est très vénéré parce que c'est une représentation de notre Kundalini. So we do not respect on divine god goddesses. There are other divine beings that is like snakes and all that, which represent divine love. And then we specially respect and pray other celestial beings. Donc on vénère aussi d'autres énergies célestes. Et tout cela pour vous dire que dans la culture hindoue, pourquoi on a beaucoup de dieux et des déesses? Parce qu'ils sont tous des représentations. So why we have so many gods and goddesses? Because they are all representation of certain energy. And it's up to you. Then we have your Kul Devi Devta. Like in each family, there's a specific god or goddess. Dans chaque famille, on a un dieu ou une déesse qu'on vénère, donc ça s'appelle un Kul Devi Devta. Ensuite, dans chaque village aussi, à l'île Maurice ou en Inde, on a une déesse quand même qu'on vénère. So also in every village, we have a specific divine energy that we respect. So that's why we have innumerable god goddesses in the Hindu culture. C'est pour cela qu'on a d'innombrables dieux et des déesses dans la culture hindoue. Si vous voulez connaître un peu mieux, vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. If you want to know a bit more, you can definitely contact me. And especially, thank you for joining me. And you can kindly share the video. I catch you tomorrow same time. Je vous rejoins demain environ, même heure. Pranam, Namaste, Om Shanti.